চুরি যাওয়া সামগ্রীসহ ৫ জনকে আটক করল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সম্প্রতি প্রতাপগড় ত্রিনাথ মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করে। ঘটনার পর পূর্ব আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ চোরের ঘটনার কিনারা করতে তদন্তে নেমে ৫ জনকে আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে ২টি স্বর্ণের চেন, ৫টি স্বর্ণের পাতা এবং একটি লকেট সহ রূপার হার উদ্ধার করে। পাশাপাশি ৯টি ব্যাটারি উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি বনমালীপুর এলাকায় অপর একটি চুরিকাণ্ডে ৫ জনকে আটক করে পুলিশ। ধৃতরা হল প্রশান্ত দেববর্মা, বাড়ি উজান অভয়নগর, পবিত্র দেববর্মা, বাড়ি উত্তর বনমালীপুর, কমল দেববর্মা, বাড়ি উত্তর বনমালীপুর, তপন দেববর্মা, बाड़ी लाल बहादुर इलाकाएं। घटनाएं हुई थी, तो इसमें प्रतापगढ़ में एक त्रिनाथ मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें कुछ ज्वेलरी चोरी करी गई थी। तो उसमें हमने जो थीव्स थे उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था, पर जहां उन्होंने बेचा वो ज्वेलरी जो है वो रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा एक बनमालीपुर इलाके में एक घर में थेफ्ट हुआ था, उसके भी जो चोर हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनको अरेस्ट करें और पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा जितना प्रॉपर्टी जो है हम रिकवर करें। चंद्रपुर से इन लोगों को अरेस्ट करा गया। ये 5 जने आइडेंटिफाई करें हमने और ये सीसीटीवी फुटेजेस देख के उसको आइडेंटिफाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।